بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ خصوصی محفل اور مجلس نائب ناظم امتحانات جناب نور اعظم صاحب کی سبکدوشی کے سلسلے میں ہے اور ہم سبھی حضرات یہاں پر موجود ہوئے ہیں۔ میں ناظم امتحانات جناب اعجاز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو سے ہم سبھی کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم چیئرمین صاحب، محترم سیکریٹری صاحب، بالخصوص نور اعظم صاحب جن کی سبکدوشی آج ہونی ہے ملازمت، اور ہمارے سارے ساتھیوں، بہت مسرت کا موقع ہے۔ اور نور اعظم صاحب نے ایک دن تقریر میں اپنے کہا تھا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ سر کے ریجن میں ریٹائرمنٹ ملے گا۔ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ جس عزت و آبرو کے ساتھ انہوں نے ملازمت مدت پورا کیا، کبھی نہ کسی سے ان سے جھگڑا ہوا اور نہ ہی کسی سے دل شکنی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آج وہ مقام لایا ہے کہ خیر خوبی سے چیئرمین محترم کے ہاتھوں انہیں آج ریٹائرمنٹ کے دن ہی چیک مل جائے گا، ورنہ ریٹائرمنٹ کے بعد 6 مہینہ 8 مہینہ 1 سال لوگ یہاں دوڑا کرتے تھے، اور کتنی اذیتیں ہوتی تھیں اور کتنا ٹارچر کیا جاتا تھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے چیئرمین محترم کو یہ توفیق دیا، اور صرف اللہ ہی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ذریعہ اللہ نے چیئرمین محترم کو بنایا، ان کے ہاتھوں ابھی چیک ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔ جناب سعید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو سے ہم سبھی کو مستفید فرمائیں۔ ڈائس پہ بیٹھے آنریبل چیئرمین صاحب، ناظم امتحان اور بہار راج مدرسہ اسٹیچر بورڈ کے سبھی کارکن، میں آج خوشی کا بھی دن ہے اور غم کا بھی دن ہے۔ خوشی اس معنی میں ہے کہ نور اعظم صاحب اتنے لمبے عرصے تک اپنی خدمت مدرسہ بورڈ کو دی اور آج کے چیلنجنگ زمانے میں بے داغ ریٹائر ہو گیا، اس بات کی خوشی ہے۔ اور غم اس بات کا ہے کہ ایک ہمارا اسٹاف جو ہر پل سہیوگ کرنے والا، مختلف کاموں میں سہیوگ کرنے والا، وہ ریٹائر کر گیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ان کی صحت دے، اور ان کے جو بال بچے ہیں اور ان پہ جو ڈپینڈنٹ بچے ہیں ان کی اچھی سے اچھی عطا فرمائے۔ شکریہ۔ اب اس کے بعد نائب ناظم امتحانات جناب نور اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس الوداعی موقع پر اپنی گفتگو سے ہم سبھی کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ معزز چیئرمین صاحب، سیکریٹری صاحب اور دفتر مدرسہ بورڈ کے تمام ملازمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں اپنی ملازمت سے سبکدوشی ادا کر رہا ہوں، اور اس میں سب سے زیادہ خوشی ہے کہ آج میں محترم چیئرمین کے ہاتھوں سبکدوشی کا چیک ادا کروں گا، اور محترم سیکریٹری صاحب، کیونکہ آج مدرسہ بورڈ جس بلندیوں پر پہنچا ہے شاید کبھی نہیں پہنچا، اور یہ انقلاب ہے، اور انقلاب صدیوں میں آتا ہے، اور اللہ نے یہ انقلاب لانے کا پورا سہرا محترم چیئرمین صاحب کو دیا۔ جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ ہم تمام لوگ محترم چیئرمین صاحب کو، سیکریٹری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم سب مل کے ان کے لیے تالیاں بجائے کہ آج مدرسہ بورڈ اس مقام پر پہنچا ہے۔ یہ انقلاب صدیوں میں آتا ہے، اور صدیوں کا سہرا محترم چیئرمین کو جاتا ہے۔ اور ایک اور گزارش ہے آپ لوگ سے کہ ٹھیک ہے، اتنا سال میں رہا ہوں، کسی نہ کسی سے ناراضگی
खता हो गई होगी हमसे, तो लिल्लाह सब लोग हमें माफ़ फरमा दीजिएगा। और हम दुआ करते हैं कि मोहतरम चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, सबको अल्लाह सेहतमंद सेहत दे, खात्मा ईमान पर हो, कब्र की अजाब से बचा दे, आमीन। अब इसके बाद हम अपने मुशफिक व मोहसिन चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी मत्तज़िल्लहुल आली से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि अपनी नासिहाना कलिमात से हम सभी को मुस्तफ़िद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज के इस अलविदाई तकरीब में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जनाब मोहम्मद सईद अंसारी साहब, सेक्रेटरी बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, जनाब एजाज साहब, कंट्रोलर एग्जामिनेशन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, जनाब नूर आजम साहब, डिप्टी कंट्रोलर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, और मदरसा बोर्ड के तमाम मुलाजमीन। आज का दिन एक खुशी और दूसरी तरफ एक गम का वक्त है। एक आदमी लंबे अरसे तक इस बोर्ड की खिदमत करने के बाद सुबकदोश हो रहा है। खुशी का ऐसा मुकाम है कि आज के दौर में सर्विस पे जाना या किसी वहदे पे जाना और बाइज्जत वहाँ से अपना वक्त पूरा करके निकलना, ये बहुत ही खुशी की बात है। नहीं तो अक्सर वहदों पे जाके इंसान किसी न किसी चीज़ में मुलविस हो जाता है और ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला हम सबको जिस वहदे पे रखे, जहाँ भी रखे, बाइज्जत काम करके सुबकदोश होने का मौका दे। और दूसरा मुकाम कि इन्होंने इतने लंबे खिदमत के बाद इस इदारे से रुखसत हो रहे हैं और ये इस दौर से गुजरे जबकि मदरसा बोर्ड एक करप्शन का धब्बा लगा हुआ था, इंसानियत शर्मसार हो रही थी। उस वक्त ये भी उस तमाम बुराइयों से अलग थे। कम होता है कि जहाँ माहौल पूरा गंदा हो उसमें अपने दामन को बचाना और अपने उसूल पे ज़िंदगी गुजारना, ये बहुत अहम बात है। इन्होंने पूरे सर्विस में पाकदामनी का ख्याल रखा, ईमानदारी से काम किया, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं पहले ही कहा था कि इंशाअल्लाह मैं जिस दिन रिटायर करेंगे, आपका जो रिटायरमेंट बेनिफिट होगा उस दिन हम जब आपको बजाबते चेक के जरिए देंगे। जो भी हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और हमारे जो ये खलीकुज़्ज़मा है, प्रदीप हैं, या वो एक दिन में तमाम फाइल को करके चेक बना दिया, ये लोग काबिल मुबारकबाद है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से गुजारेंगे और आज इनको जो भी रिटायर बेनिफिट है वो हम लोग दे रहे हैं और जो पैसे बकाया हैं वो भी हम लोग जल्दी इनको अदा करते हैं। इन्हीं बातों के साथ जो भी हमारे मुलाजमीन हैं, आप हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश कीजिए। आज क्या है, पहले इंसान बेकार रहता है तो अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह कहीं जगह मिल जाए, और जगह मिल जाए तो काम नहीं करना पड़े। ये मिजाज बन गया। आज अमेरिका को देखिए, आज इंग्लैंड देखिए, जापान देखिए, पूरे दुनिया के अंदर जो भी लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं। और आज मेरे कुछ मुलाजमीन जो एग्जामिनेशन में लगे थे, रात में 5 बजे भोर तक, रात भर और 5 बजे भोर तक उन्होंने वक्त दिया कि इतना कम टाइम में बनाकर उनका वो एग्जामिनर का लिस्ट, वो लेटर बनाकर आज दे दिया गया। ये सब हमारे मुलाजमीन जो काम कर रहे हैं, आज जो कुछ नज़र आ रहा है, ये तमाम काविशों का, हमारे सेक्रेटरी मोहतरम का, इस कोशिशों का नतीजा। क़य्यूम अंसारी तनहा कुछ नहीं कर सकता है। मेरा डायरेक्शन है, मेरा सुझाव है और मुझसे जहाँ तक बन पाता है मैं करता हूँ। लेकिन जो भी इनकलाब आया है, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये जो कामयाबी मिल रही है, इसमें हमारा एक एक आदमी का हिस्सा है। और आप इज़्ज़त के निगाह से देखे जा रहे हैं सरकार के यहाँ, और पूरे हिंदुस्तान में मदरसा बोर्ड की तरफ निगाहें लगी हुई है कि अभी देखिए, अभी छपरा यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी में 3 साल का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। क्यों? बेहिसी का आलम है। और आज स्कूल एग्जामिनेशन से बोर्ड से पहले मदरसा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ। हम लोग एवोल्यूशन कराने जा रहे हैं।
हम लोगों का जो एकेडमिक कैलेंडर है, एग्जामिनेशन का जो हमने कैलेंडर जारी किया है, उसके मुताबिक रिजल्ट शाये करेंगे। ये सब काम हो रहा है कि तमाम लोग जो लगे हुए हैं और ये ईमानदारी से लगे हुए हैं, और बोर्ड आज करप्शन फ्री है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी निगाह में, अब तो गैब का इल्म अल्लाह जानता है, मेरी निगाह में मेरा एम्प्लॉइज़, मेरा लोग कोई भी गलत काम में मुलविस नहीं है। ये एक मेरा दावा है और अल्लाह ताला इस दावा को सच करे और सही साबित हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अब मैं जनाब नूर आजम साहब से गुजारिश करेंगे यहाँ तशरीफ लाएँ, उनको चेक वगैरह दिया जाए।